नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मानक पई एक सुंदर विषय आनीची। 23 मे पूर्णिमा बैशाख पूर्णिमा। एही पूर्णिमा दिन लक्ष्मी नारायण को विशेष रूप से पूजा करा जाए एवं एही पूर्णिमा दिन माँ माने निज छुआ मानक पई निज छुआ मानकर रोगरू मुक्ति पाइबा पाई माँ माने चंद्रदेव को पूजा करती एवं एही व्रत को मानसिक करिबा मात्रे छुआंकर सबु रोग दूर हो जाए। किंतु मु आज आपण मानकु बताइबी जे एही पूर्णिमा दिन आपण केउ काम कले आपणक घरे स्थिर लक्ष्मीर वास होइबो। दर्शक बंधु आपण को कौनसी मध्य कष्ट करबा पई पड़िबो नाही। एते सुंदर जिनसटी आज बताइबी जहाँकि आगरू आपण माने जानि नथिबे। दर्शक बंधु एही पूर्णिमा तिथिटी लक्ष्मी नारायण को जेहेतु समर्पण करा जायछि एही पूर्णिमा दिन मां को विशेष रूप से पूजा करा जाए। आपण माने हुए तो जानि नथिबे आश्विन पूर्णिमा जहाँकि आग को आसुछि सेही आश्विन पूर्णिमा रे जहाँ को ओडिया माने कुमार पूर्णिमा कहउचंती सेही दिन माँ महालक्ष्मीकर जन्म होइथिला अर्थात सागर मंथन बेले माँ महालक्ष्मी एही पूर्णिमा दिन ही आसीथिले। सेथि पई एही पूर्णिमा दिन ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को समर्पित होइथिले, भगवान विष्णुकर अर्धांगिनी होइथिले। तेणु करी तो एही पूर्णिमा दिन लक्ष्मी नारायणकर विशेष पूजा करिबा द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करती। एही पूर्णिमा दिन जे कोनोसी भी नारी हुअन्तु किंबा निज घरर जे कोनोसी भी सदस्य हुअन्तु एपरि किछि कार्य करिबा द्वारा तांक घरे स्थिर लक्ष्मीर वास हुए एवं परिवारर समस्तक भितरे स्नेह एवं प्रेम बढ़ी थाए। जदि घर भितरे बिना कारण रे झगड़ा हो जाउछि, बिना कारण रे टंका पानी परी सरी जाउछि, तेबे आज एही वीडियोटी आपण मानक पई। तेबे दर्शक बंधु चलंतु आ डेरी न करी सेही विषयटी को जानिबा। ता आगुरु मो दर्शक मानकु गोटे छोटिया अनुरोध, जेउ माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे निहाती करि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु आउ गोटे कथा, एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर मध्य करंतु जा द्वारा कि अन्य माने मध्य उपकृत होई परिबे। दर्शक बंधु एही पूर्णिमा तिथि रे प्रथमे मु गोटे गोटे कथा कहबी जे पूर्णिमा दिन केउ केउ कार्य करिबा द्वारा आपण आपणक घरे स्थिर लक्ष्मीर वास करि परिबे। जहा कि पूर्णिमा दिन जे कोनोसी भी पूर्णिमा हेउना काहेकि एही उपायटी आपण प्रत्येक पूर्णिमा रे रेगुलर भाबे करि परिबे। पूर्णिमा दिन सकाळु निज स्नान सारी निज घरर पूजा करी घरर नित्य कार्य करी निज दांड द्वारे निजर मुख्य द्वारे स्वास्तिक अंकन करंतु एवं जदि सही स्वास्तिक हलदिया रंगर होइथिबो हलदी आपण स्वास्तिक करिथिबे एहा अत्यंत शुभप्रद अटे। हलदिया रंग माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को मध्य अत्यंत प्रिय अटे। आपण जे कोनसी भी पूजा करतु ना काहेकि माँ महालक्ष्मी कर जदि नारायण कर प्रिय जिनस आपण अर्पण करूचंती तेबे दर्शक बंधु लक्ष्मी नारायण ए दुई जण आपणक ऊपर प्रसन्न हेबे। तेबे एही पूर्णिमा दिन आपण निज घरे खीरी प्रस्तुत करिवे एवं एही खीरी क्षीर ही होइथिबा दरकार, जहा कि गाय क्षीर होइथिबा दरकार। जदि आपण मानकु न मिले कोन करिवे अबा आपण निज बाजार रे मिलुथबा पॉकेट क्षीर को मध्य व्यवहार करि परिबे। कोहा जायछि जे अकाले नियम नास्ति, जेउठारे उपलब्ध ही नाही से कोन करि परिबो एवं एही खीरी रे बिना लूण पकाई खीरी प्रस्तुत करंतु। सेही खीरी की लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे समर्पित कर दियंतु, लक्ष्मी नारायण को भोग लगांतु एवं दर्शक बंधु कही देउछि जे जेउ पूजा रे लक्ष्मी को मध्य रखा जाए नारायण को मध्य रखा जाए सेही पूजा रे आपण गोटे तुलसी पत्रटी अर्पण निश्चय करिवे।
କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହି ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ, ତୁଳସୀ ଗଛର ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବେ। ପୂଜା କରି କିଛି ସମୟ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆଣି ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କୋଟରୀରେ ହିଁ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିବେ ତାହାକୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ତାହାକୁ ଅଲଗା ପାତ୍ରକୁ ଆଣି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରରୁ ସମସ୍ତେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ। ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିନା କାରଣରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଯଦି ରବିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼େ ତେବେ ସେହି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହେବ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହିଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ତ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା ଯେକୌଣସି ବି ନରନାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିବେ କଞ୍ଚା ଦୁଧ ପକାଇ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ସେହି ଜଳରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପୁରା ପଡୁଥିବ, ଏମିତି ପୁରା ରାତି ସାରା ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଆଣି ଯାହାର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଛିଡ଼କେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିବେ, ଯେପରିକି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନ ଚାଲିଯାଏ, କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ପାଣିରେ ନ ପଡ଼େ, ଏପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ରଖିବେ। ଯଦି ଏହା ରୂପାର ପାତ୍ରରେ ହୁଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।